हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यानी हिस्ट्री क्लासेस +2 सेकेंड ईयर भारत इतिहास आमे गुप्त साम्राज्य विषय रे आलोचना करथिले एवं गुप्त युगर कला विषय रे आमे किछिटा पढ़िचे। एबे आज आमे गुप्त युगर कला विषय रे आउ किछि आलोचना करबा। आमे देखिथिले जे गुप्त युगर कलारे स्थापत्य तार मंदिर स्थापत्य बौद्ध स्थापत्य लौकिक स्थापत्य विषय आलोचना करछे। आउ फास्ट वीडियोडा मु तुमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देबी, तुम माने जाइके सेटा फास्ट देखिदब। ताले आमे भास्कर्य विषय रे मध्ये देखिथिले जे गुप्त युगर भास्कर्य प्राचीन भारत इतिहास रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करिथिला एवं सेला कोन कोन रहिथिला ना भास्कर्य रे रहिथिला हमर मथुरा भास्कर्य आ सारनाथ भास्कर्य। ताहले आम चलो देखा आउ कि तार भास्कर्य उपर गुप्त युगर भास्कर्य उपर आउ कि कौन कौन तथ्य रही आम आलोचना करवा। गुप्त युगर मध्य निरपेक्ष स्थापत्यर उन्नति परिलक्षित होइथिला। ताले दुर्ग प्रसाद उद्यान आदिर निर्माण यह स्पष्ट बारी होता। देखो कौशाम्बी राजघाट मध्य प्रदेश एरान ठारे होइथिला प्रत्नतात्विक खननरू मध्ययुगीय दुर्ग गुड़िकर ध्वंसावशेष मिलता। ताहले तार जो ध्वंसावशेष आमको मिलता दुर्गर से दुर्ग प्रसाद उद्यान तार स्थापत्य विषय आम जानवा पाचे। आम कौन सी एक मंदिर को जावा ताहले ताको आम कहूँ बा तार की कला स्थापत्य कौन से कि सुंदर होती आम कहूचे। तेणु से ध्वंसावशेष गुड़िकर जो जो ए मिलूँ गुप्त युगर ध्वंसावशेष से आम जापर जे से किभली भाव में होता। कौशाम्बी राजघाट मध्य प्रदेश एरान ठारे होइथिला प्रत्नतात्विक खननरू आम मिलूँ कौन ना ध्वंसावशेष जो मिली दुर्ग गुड़िकर से स्पष्ट बारी होची केते से उच्चकोटीर थिला से तलर स्थापत्य गुड़िक। गुप्त युगर मृणय कला मध्य प्रसिद्ध थिला। भितर गाँव पहाड़पुरु तथा अहिछत्र इत्यादि स्थान रे भूखननरू मृणय मूर्तिमान मिली। सेगुड़िक मध्य विभिन्न पशुपक्षी यक्ष नाग मनीष विष्णु कार्तिक सूर्य एवं गणेश इत्यादि देवतांकर मूर्ति मिले। आम जहाँ को आम मुद्रा कहूचे है। यह धनिक श्रेणी गुड़िक आरंभ कर साधारण जनता पर्यंत समस्त व्यवहार करुवा अनुमान कराए। राजप्रसाद गृह मंदिर गात इत्यादि सज्जित करिबारे एही मृणय निर्मित विभिन्न मूर्ति गुड़िक व्यवहृत होउछि है। आमर विभिन्न प्रकार मूर्ति गुड़िक जो रही से कौन कौन होता है पशु पक्षी यक्ष नाग मनीष विष्णु कार्तिक सूर्य एमती विभिन्न प्रकार ठाकुर ठाकुराणी मानकर विभिन्न प्रकार शैली रे हो विभिन्न प्रकार ढंगी रे हो से माने आम मूर्ति गुड़िक देखुचे मंदिर मानक सेमती से गुड़ा आमको खनन फल भूखनन फल आमको मिली तार भी प्रत्नतात्विक आम बाहर कर। राजप्रसाद राजगृह मंदिर मानक थाए। यही समस्त मृणय कला को लक्ष्य कले यह मुख्यतः 3 भाग में विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना देवादेवी पुरुष नारी पशुपक्षी अन्य वस्तु। ताल देखिए मुद्रा। गुप्त युगीय कला रे मुद्रा मोहर एवं अलंकार विशिष्ट स्थान अधिकार करथिला। गुप्त युग मुद्रा गुड़िकर हस्ती उपरे उपवेशन करथिबा लक्ष्मी कुबेरंकर मुद्रा ढळुथिबार चित्र कुबेरंग मुद्रा ढाळुथिबार चित्र भेटी कोसाम
ବାସରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା କାଦୁଅର ମୋହର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସେ ସମୟର କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଳ କେଉର ହାରର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଦ୍ରା। ଏଇ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ସେତେବେଳର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ କଳା ବିଷୟରେ ରାଜନୀତିକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଷୟରେ କିଏ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କଏନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ II କଚଟାଏ କଏନ୍ସ। ଧାତୁକଳା। ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ଧାତୁକଳା ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଛବି ଏବଂ ଲେଖା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। ବିହାରର ସୁଲତାନଗଞ୍ଜଠାରୁ ମିଳିଥିବା 2 ମିଟର 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତାମ୍ର ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ହୁଏନସାନ ନାଳନ୍ଦାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା 25 ମିଟର ତାମ୍ର ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧାତବ କଳାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ବହନ କରିଛି। ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ଓ ତାମ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଛବି ଓ ଲେଖା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। ବିହାରର ସୁଲତାନଗଞ୍ଜଠାରେ ମିଳିଥିବା 2 ମିଟର 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତାମ୍ର ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ହୁଏନସାନ ନାଳନ୍ଦାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା 25 ମିଟର ତାମ୍ର ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧାତବ କଳାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁଥିରେ କେବେ ବି କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧାତୁ କଳାର ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଲୌହଟେ ରଖିଥିବା ପାଣି ଖରା ପବନ ସବୁ ବାଜିକି ସିଏ କଳଙ୍କି ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁ କେତେ ଯୁଗରୁ ସେମିତି ରହିଛି, ସେଥିରେ କଳଙ୍କି କେବେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଧାତୁ କଳାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଏତିକି ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।